Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today I have started this book, Introduction to Law from LLB Part 1 by M.P. Jamali. So let's start the first chapter. Its name is What is Law? What is Law मतलब law क्या है. अब हम इसकी definition पढ़ेंगे और इसकी meaning समझेंगे कि actually law है क्या, उसका मकसद क्या है. ठीक है. So let's learn the meaning of law. The question what is law has not been satisfactorily answered yet. Natural law theory and Austin concept that law is the command of sovereign backed by the threat of punishment are adapted close to answer. The classical answer is provided by the nature law theory, which is frequently characterized as asserting that there is an essential relationship between law and morality or justice. The modern answer is provided by legal positivism, which is developed by John Austin, asserts that law is command of sovereign backed by threat of punishment. अभी इस पैराग्राफ से हमने ये सीखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता रही हूँ कि जॉन ऑस्टिन कौन है. जॉन ऑस्टिन एक लीगल फ़िलासफ़र है जिन्होंने लॉ की ये थ्योरी दी कि लॉ एक सॉवरेन अथॉरिटी है, सॉवरेन कमांड है जो हमें थ्रेट करती है पनिशमेंट की. अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें वो पनिशमेंट मिलेगी. आगे हम पढ़ते हैं दैट लॉ इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज हैज़ मैनी मीनिंग्स. तो आम लैंग्वेज में तो लॉ की बहुत सारी मीनिंग्स हैं. इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ रेगुलेटरी इन नेचुरल अकरेंस एज इन लॉ ऑफ ग्रेविटी और प्रिस्क्राइब रूल्स ऑफ बिहेवियर एज इन लॉज ऑफ क्रिकेट. अब ये डिस्क्राइब करता है कि नेचुरल अकरेंस की रेगुलरिटी कैसी है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी में. मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे वर्क करता है वो आम सी लैंग्वेज में तो हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी बताता है कि वो नेचर कैसे काम कर रही है. और दूसरी एग्जांपल ऐसे है कि क्रिकेट के भी लॉज होते हैं तो वो हमें बताते हैं कि हमें रूल्स बिहेवियर्स कैसे फॉलो करने हैं क्रिकेट में. ऐसे ही टू अ लॉयर लॉ मीन्स अ रूल इन्फोर्स्ड बाय स्टेट थ्रू पब्लिक एजेंसीज सच एज पुलिस एंड द कोर्ट्स. एक लॉयर के लिए लॉ की मीनिंग ऐसे है कि रूल्स हैं, वो रूल्स इन्फोर्स करवाए गए हैं स्टेट की तरफ से तो पब्लिक एजेंसीज़ के ज़रिए. पब्लिक एजेंसीज़ कौन कौन सी आ गई, पुलिस, कोर्ट्स एंड सिविल सर्वेंट्स वगैरह, वो हमारे लिए पब्लिक एजेंट्स हैं, पब्लिक एजेंसीज़ हैं. सो उनको लॉ इन्फोर्स करवाना होता है पब्लिक को. तो वो हमें बताते हैं कि कौन सा लॉ हमें कैसे एक्सेप्ट करना है, कौन से लॉ को हम किस तरह फॉलो कर सकते हैं. जैसे कि ट्रैफिक पुलिस होती है वो हमें ट्रैफिक के लॉज बताती है. ऐसे कोर्ट्स हमें फैमिली लॉज बताते हैं और बहुत सारे लॉज होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें ये लॉज इस तरह फॉलो करने. अगर हम ये लॉज फॉलो नहीं करेंगे तो हमें ऑब्वियसली पनिशमेंट मिलेगी. तो हम आगे बढ़ते हैं कि मोस्ट ऑफ अस आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व मेनी काइंड्स ऑफ रूल्स. हम लोग बहुत सारे किस्मों के रूल्स फॉलो करते हैं और हमें कहा जाता है कि हम फॉलो करें. For example, school children may be required to wear a uniform and school boy defying school rules may be expelled from the school. जैसे कि स्कूल में ये रूल होता है कि एवरी स्टूडेंट शुड वेयर यूनिफॉर्म. सो अगर हम यूनिफॉर्म वहाँ पे नहीं पहन के जाएंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी. ऐसे ही अगर कोई स्कूल बॉय है, स्कूल चिल्ड्रन, वो स्कूल के रूल्स को डिफाई कर रहा है, स्कूल के रूल्स को ओबे नहीं कर रहा, डिसओबे कर रहा है, तो उसको पहले तो चलो वार्निंग्स मिलेंगी, देन ही और शी विल बी एक्सपेल्ड. ऐसे ही दोज हु प्ले क्रिकेट आर रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द एम्पायर एंड बैट्समैन डिफाइंग द एम्पायर मे बी प्रिवेंटेड फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट. क्रिकेट में रूल्स होते हैं कि हमें एम्पायर के डिसीजंस को मानना होता है. तो अगर कोई भी बैट्समैन एम्पायर के डिसीजंस को डिफाई करेगा, डिसओबे करेगा, नहीं मानेगा तो उसको रोक दिया जाएगा, उसको आगे क्रिकेट नहीं खेलने दी जाएगी बिकॉज ही इज़ डिसओबेइंग द एम्पायर. सो आगे persons belonging to certain religions are required to not eat a particular food substance or do not
particular thing. کچھ ریلیجنس میں کچھ لوگوں کو منع کیا ہوا ہوتا ہے، جیسے ویجیٹیرینس ہیں تو ان کو نان ویج کھانے سے بالکل منع ہوتی ہے، ان کے رولس ہیں. تو اگر ویجیٹیرینس میں کوئی بھی نان ویج کھائے گا تو ان کو اپنی کمیونٹی کے لوگ سزا دیں گے اور وہ ان کو اپنی کمیونٹی سے نکال بھی سکتے ہیں، کیونکہ دیر از اے رول فار دیم اینڈ ہی اور شی از ناٹ فالوئنگ اٹ، تو وہ ان کو نکال دیتے ہیں. ایسے ہی واٹ ڈسٹنگوش سچ رولس فرام دا لا is that the state is not concerned with seeing to it that these rules are followed unless, of course, the state chooses to enforce them. ابھی یہ رولس جو ہیں یہ کیسے چینج ہوتے ہیں، یہ ایسے مطلب کہ ہمیں اسٹیٹ نہیں کہتی کہ آپ کو یہ رولس فالو کرنے ہیں، لیکن ہماری جو کمیونٹیز ہیں، ہمارے لوگ، وہ ان رولس کو، چھوٹے چھوٹے رولس بنتے ہیں اور وہ ان کو ہمیں کہتے ہیں دیٹ از آور لا اینڈ یو ہیو ٹو فالو اٹ. اگر ہم ان کو فالو نہیں کرتے اور ہم ڈس اوبے کرتے ہیں تو وہ اپنے طرح سے ہمیں وہ پنشمنٹ دیتے ہیں، لیکن اسٹیٹ اس میں بالکل انوالو نہیں ہوتی. However, the state may recognize some of such private rules in the sense that a person defying them can be prevented by resource to the court from enjoying the privileges of the organization concerned. جیسے اسٹیٹ کوئی پرائیویٹ رولس بناتی ہے اس سینس میں کہ اگر کوئی بھی بندہ کسی آرگنائزیشن کو ڈیفائی کر رہا ہے یا اس کے رولس کو اوبے نہیں کر رہا تو اس کو اس کے وہ پریویلیجز، اس کے وہ ایڈوانٹیجز سے محروم کیا جائے گا اور ان کو وہ ایڈوانٹیجز نہیں دیے جاتے. دا اسٹیٹ in this case enforced the contract between the person and the organization, which may be expressed or implied, under which the person has agreed to abide by the rules of the organization. تو اس کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ ایک کانٹریکٹ کرواتی ہے اس بندے کے بیچ میں اور اس آرگنائزیشن دونوں کے بیچ میں، اور وہ کانٹریکٹ ایسا ہوتا ہے، اس میں یہ ایکسپریس کیا ہوا ہوتا ہے کہ اگر وہ بندہ وہ ایگری نہیں کرے گا اور اس کے رولس کو ابائڈ نہیں کرے گا تو اس کو وہ پریویلیجز نہیں دیے جائیں گے، تو اس میں وہ کانٹریکٹ سائن کرتا ہے. اب فار ایگزامپل ایسے ہوتا ہے اگر آپ لوگ کسی اسکول میں ہی ٹیچنگ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ لوگوں کو پہلے کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے آپ کا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بنا بتائے وہاں سے ان کا اسکول چھوڑ دیں گے تو آپ کا سیکورٹی ڈپازٹ کاٹ دیا جائے گا، آپ کو سیلری نہیں دی جائے گی. تو ایسے ہی اگر پھر کوئی بیچ میں ان کے رولس کو توڑ کے چلا جاتا ہے تو ان کو وہ پریویلیجز نہیں ملتے. The state can, if it so decides, enforce a rule of conduct made by a body other than itself. In medieval Europe, kings used to enforce papal commands. جو میڈیول یورپ، مطلب میڈیول کا مطلب ہے مڈل ایج میں کیا ہوتا تھا، کنگس انفورس کرواتے تھے پیپل کمانڈس مطلب ہوتا ہے کہ چرچ، ہیڈ آف چرچ کی جو کمانڈس تھی وہ انفورس ہوتی تھی. In an Islamic state, the courts enforce the tenets of Islam. In such a situation, the question as to who has met the rules is not important to determine whether a particular rule is law. The test is whether the state has chosen to enforce the rules. If it has, the rule becomes law. ابھی جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس میں جو اصول، ٹینٹس آف اسلام ہے، اسلام کے اصول ہیں وہ فالو کیے جاتے ہیں. اور ابھی ایسی سچویشن میں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سا رول ہے، کون سا لا ہے؟ تو ہمیں ایسے جسٹ سمپل ہے کہ اگر کوئی بھی رول انفورس کروایا جائے اسٹیٹ کی طرف سے، دیٹ از اے لا. ناؤ لا از آفن بیسڈ آن مورلٹی. لا جو ہے وہ مورلٹی پہ بیس کرتا ہے. مورلٹی کا مطلب ہے کہ ڈفرینس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. تو فار ایگزامپل مرڈر اینڈ ریپ آر ریگارڈیڈ ایز امورل اینڈ آر پنشیبل ان آل سوسائٹیز اینڈ آر پرسکرائبڈ بائی موسٹ آف ریلیجنس. جیسے ریپ اور مرڈر ہے وہ امورل سمجھے جاتے ہیں اور پنشیبل ہیں سبھی سوسائٹیز میں اور منع کیے گئے ہیں بہت سارے ریلیجنس میں. تو اگر ویسے کوئی کرے گا تو دیٹ از obviously morally wrong and also legally wrong.
or lending money at interest has been prevalent since times immemorial. Doing so at excessive rates has been generally condemned. For example, Islam prohibits all lending at interest. Christianity condemns usury. Example, excessive interest. Traditional Hindu law ensured by the rules of Dambdut that the total interest does not exceed the principal sum. अभी जैसे है कि इंटरेस्ट पे, सूद पे पैसे देना मना किया गया है, और बहुत से टाइम पे नॉट सिर्फ इस्लाम में, लेकिन हिंदू हो या क्रिश्चियंस हो, इन सारे रिलीजन्स में सूद पे पैसे लेना मना किए गए हैं, और वो लीगली भी रॉन्ग हो गया एंड मोरली भी रॉन्ग है. Thus the law determines our status or who we are. लॉ डिटरमाइन करवाता है, हमें इंश्योर करवाता है हमारा स्टेटस कि हम कौन हैं. इट रेगुलेट्स द थिंग्स वी इंजॉय इन लाइफ. वो चीज़ें रेगुलेट करवाता है, वो हमें आसानी से वो चीज़ें दिलवाता है जो चीज़ें हम अपनी लाइफ में इंजॉय करते हैं. It defends us from the aggression of other members of our society and prevents us from being aggressive towards them. वो दूसरों के लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और हम पे जुल्म करते हैं, तो लॉ इन चीज़ों को रोकता है, और वो लॉ के डर से वो चीज़ें करना बंद कर देते हैं, और हम भी उन चीज़ों पे हम पे भी वो मतलब ज़ाब्ता रखता है कि हम भी एग्रेसिव ना हो. The law punishes us when we violate the rights of other members or hurt them, and even lock us up in jail when we are completely disobedient. लॉ हमें पनिश करता है अगर हम किसी भी मेंबर के किसी राइट को वायोलेट करते हैं, उस राइट को नहीं देते, या किसी मेंबर को हर्ट करते हैं, और अगर हम बिल्कुल ही डिसोबीडेंट हो जाएंगे, बिल्कुल ही डिसोबे करेंगे, लॉ को मानेंगे ही नहीं, तो लॉ हमें जेल में लॉकअप भी कर सकता है. इन शॉर्ट, द लॉ गाइड्स अस एंड इन सम वेज इवन कंट्रोल आवर बिहेवियर. इन शॉर्ट, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लॉ हमें गाइड करता है और हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, कि लॉ के डर से कि हमें पनिशमेंट ना मिले, हमारा बिहेवियर कई हद तक बहुत अच्छा हो जाता है लोगों के साथ. तो आज का लेक्चर इतना ही था. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा. तो दूसरे लेक्चर पे हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में ऑन सोर्सेस ऑफ लॉ. तो तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और stay tuned. Allah Hafiz.